नमस्कार जय जगन्नाथ मु उत्कलिका स्वागत करुच्ची आपण मानक आम यूट्यूब चैनल लाइफ विथ उत्कलिका को आशा करुच्ची प्रभु जगन्नाथ कृपा आपण मैंने समस्ते भल थे। लास्ट संडे रे आमे माने जाइथिलु मरीन ड्राइव बुलिबा को आसंतु ए वीडियो रे आमे देखिबा। लास्ट संडे रे दीपरे लंच करि सारी आमे बाहर पड़थिलु बुलिबा को। 4टा बेले घर बाहर आमे 2 जण जाइथिलु। रास्ता तांकर जणे सांग आम सहित जॉइन करथिले। What else? Odin. मानसरोवर स्टेशन रु आमे ट्रेन रे चढ़ीथिलु। हमको प्राय 1.5 घंटा लागिथिला सीएसएमटी स्टेशन रे पहुंचीबाकू। सीएसएमटी माने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। देखंतु सीएसएमटी स्टेशन ए स्टेशन पर हम पुरी स्टेशन जेमती लास्ट ता परे स्टेशन नै ए स्टेशन भी सेमती लास्ट। बाहर को बाहरला बेलू खरा होता आम शोष भी बहुत होता। तो आम मैंने लेंबू पानी पीलु बिना मिठारे जलजीरा पका लेंबू पानी बड़ा खट्टा खट्टा लगुला। स्टेशन आगरे सबू जिनस बहुत सस्तार मिलूँ। ये 200 टंकार 4टा सार्ट चप्पल भी बहुत सस्ता। ये सबू खेलना सब 100-200 भितर लिमिटेड बहुत सस्तार ये सब जिनस मिलूँ। देलनी किसी कुआडे जाओ कुआडे समुद्र को बुली जाओ। आम संध्या समय रे जाई पहुंची गलु। देखो संध्या समय दृश्य ये संध्या समय गहली हुए बहुत लोक बसंती। राति अध जाए बसंती। ये ठंडा ठंडा पवन हुए ना समुद्र कूल रे तो बहुत लोक ये गहली हुए बहुत लोक बसंती। एते गहली थिला जे आमको बसिया जगह मिललानी। आम जगह खोजी 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 आगू को पळेलु हेले जगह मिललानी। लास्ट वीडियो करदेलु घर को पळै आसलु। चौबाटी गोले की हां सेठी तो आमको बसवा जगह मिललानी। तापर आम पळै आसलु गिरिगांव चौपाटी। एठी बसतिलु समुद्र कूल रे बहुत शांति। माने एठी लोक मैट किणुचंती। मैट किणिकी लोक सब बसवानी दउछंती। तो बसनी सेइथरे भी से पैसा नउछंती। माने व्यापार कोरेटे सान करूछंती। खतरनाक। देखंतु केते शांति रे से सोईची। पानी खाली कला पानी बीच रे आमे बहुत समय बसलु। ठंडा ठंडा पवन होतिला। तापर आमे किछि स्नैक्स खाइबा को जाइतिलु। सेई पाखरे सब प्रकार स्नैक्स अछि। बढ़िया जिनसे मुझे कहूँ ये देखो आज ये लोक मैट किणी आनुंट देखो मैट सब बिछे पकई दे संध्या पूर्व मैट बिछे पकाउं लोक आसी बस
ଏଠି ମ୍ୟାଟ୍ ବି ରେଣ୍ଟରେ ଲୋକ ନେଉଛନ୍ତି ପଇସା। ମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକ ଏଠି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଖାଲି, ବସିବ ପଇସା ଦେବ। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ମିଳେ ଏଠି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଥିଲୁ। ଗୁପଚୁପ୍ ଏତେ ରାଗ ଥିଲା ଯେ ଅଧିକ ଖାଇ ହେଲାନି, ମାନେ ବହୁତ ରାଗ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ପୋଡ଼ା ମକା ଖାଇଥିଲୁ, ଇଏ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା ଖାଇବାକୁ। ମକା ଖାଇସାରି ଆମେ କାକୁଡ଼ି ଖାଇଥିଲୁ। ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବାଛି ବାଛି ବଡ଼ କାକୁଡ଼ି ବାହାର କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଦୁଇଟା କାକୁଡ଼ି ପାକଳ ବୁଢ଼ା କାକୁଡ଼ି ବାହାରିଲା। ଖାଇସାରି ଆମେ ରିଟର୍ନ କରିଥିଲୁ, ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେସନ ରାତିରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 26/11/2008ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା। এই ଷ୍ଟେସନ ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଷ୍ଟେସନ। ତ এই ଷ୍ଟେସନରେ ଟେରରିଷ୍ଟ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ମରିଥିଲେ ସେଥିରେ। ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ସବୁ କରି ଯାଇଥିଲେ ନା ଏସବୁ ଅଫିସ ବନେଇଦେଲେ। କ'ଣ ହେଲା? ମହାନଗରପାଳିକା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ଟର୍ମିନାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଷ୍ଟେସନରେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି, ହେଲିକପ୍ଟର ଫ୍ୟାନ୍। ହେଲିକପ୍ଟର ଫ୍ୟାନ୍। ବାବା ହେଲିକପ୍ଟର ଫ୍ୟାନ୍। ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଖାଇଥିଲୁ, ଷ୍ଟେସନରେ ବି ଟ୍ରେନରେ ବି ଖାଇଥିଲୁ କିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ହାଲକା ଖାଇବା ପାଇଁ ଓଆସି ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇ ଆମେ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଖାଇଥିଲୁ, ଖାଇକି ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଜର୍ଣ୍ଣି ଖତମ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।